Alors, la dernière fois, monsieur, on a parlé de la solution diluée, solution concentrée. On a dit que la concentration d'une solution dépend de la quantité de soluté sur le volume du solvant. Et on a dit que la couleur de la solution, s'il est une couleur claire, alors la solution est diluée. Si la couleur est sombre, c'est la solution est concentrée. On a commencé par la première méthode, comment peut-on varier la concentration d'une solution? Alors, si on a une solution donnée, comme ici dans ce cas, cette solution est concentrée. Alors, la question, c'est comment peut-on diluer cette concentration, cette solution? Comment peut-on diluer cette solution? يعني diluer cette solution, يعني rendre la concentration plus petite, يعني diminuer la concentration. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté du solvant. Regardez que se passe. Je pense qu'on a expliqué ça la dernière fois. Alors, si on ajoute du solvant, يعني نحن استاذ كان عندي اول بشار وزدت solvant. Lorsqu'on ajoute du solvant à une solution, la couleur de la solution devient plus claire, alors la concentration diminue. Et la solution était plus concentrée, devient moins concentrée. Ce qu'on appelle la dilution. Yani la concentration diminue. Alors, en ajoutant le volume de solvant, la concentration d'une solution diminue. Ce qu'on appelle la dilution, c'est-à-dire addition de solvant. On a écrit ça. Oui ou non? Oui. Oui. Yalla, on va continuer avec deuxième méthode, monsieur. Mais maintenant, que se passe ou comment varie la concentration si on ajoute de soluté? Alors, regardez, on a cette solution. On ajoute une certaine quantité de soluté. C'est un soluté ma solvant, biatina, quoi? Solution. Mais si on a une solution et on ajoute une certaine quantité supplémentaire de soluté, comme on a fait ici, regardez, l'ajout de soluté rend ou transforme la couleur de clair à sombre. Regardez, à chaque fois, la couleur devient plus en plus sombre. Yani, la concentration augmente ou diminue? Augmente. Augmente. Regardez, monsieur, c'est très bien. Alors, l'ajout de soluté à une solution rend la concentration plus élevée. Donc, c'est moins concentré et devient plus concentré. Donc, l'ajout de soluté augmente la concentration. Yalla, écrivez ça, monsieur. Et s'il y a deux questions, j'écoute. أستاذ. نعم. نعم أستاذ. مش الحل. أوكي. أستاذ بدك تقول العلامات؟ لا أستاذ. بس نخلص نقل اعطوني خبر استاذ. هلا بالنسبه للبشار ما في داعي ترسموهم كلهم، بنرسم كومسا استاذ. برسم بشار بهيدي الطريقه، اوكي،
بحط هون كولور يعني كولوراسيون كلير، هون كلير، بنكتب تحته موان كونسنتري، بحط فلاش. شو عملنا نحن لهيدا البشر؟ اجوتي دو سوليتي. بس De soluté. السوليتي شو صار في عنا؟ صار الكولوراسيون شو؟ sombre، يعني Plus sombre. concentré. تابعنا كيف بدنا نرسم على الدفتر؟ Oui, Oui. monsieur, ها؟ ici on a ajouté premièrement plusieurs solvants, Non. c'était plus clair. لا يا استاذ، هو انا كان ديجا معي سوليوشن ديجا بريباري. هيدا السوليوشن كان كلير، اوكي؟ Oui, يعني كان موان كونسنتري. طيب هو عم بيقول لي que se passe si on ajoute de soluté. لما زدنا soluté, que devient cette solution? Devient plus sombre la couleur, يعني plus concentrée. لما صار Oui. plus concentré, فإذا lorsqu'on ajoute de soluté, que se passe pour la concentration? Augmente. oui, بهالطريقة بدنا نفهمها استاذ. فإذا أنا دايما بكون عندي solution déjà préparée. بيجي بيطرح علي السؤال بيقول لي proposer une méthode pour concentrer cette solution. شو يعني pour concentrer cette solution؟ يعني pour augmenter la solution, la concentration. شو الميثود اللي بتخليني augmenter la solution, la concentration؟ On ajoute de soluté. Moi, j'ai fini d'écrire. D'accord. يلا les autres. Monsieur, j'ai terminé. Très bien. يلا استاذ نجرب نخلص. فاذا اول ميثود كيف بنخفف سوليوشن؟ قلنا بنزيد سولفون. طيب هلا اذا عندي سوليوشن هو ديلويي، كيف بنقويه؟ on ajoute de soluté. طيب سؤال يا استاذ، حافترض نحن عملنا شيء تي، on a préparé du thé. جيت انا بدي اشرب هيدي التي لقيتها خفيفه. فاذا اذا كان التي ديلويي كيف بنعمله كونسنتري؟ Évaporation. او بيان نحن هلا استاذ شو الطريقه اللي تعلمناها؟ On ajoute du thé. Le بنجيب تي. فاذا انا اذا عندي التي وهيدا التي بريباري كان ديلويي وانا بشربها للشاي ثقيله، فاذا بنروح بنجيب تي وبنزيد. طيب فتنا على المطبخ بدنا نجيب تي، ما لقينا في تي. انا عملت كنت لما حضرته للتي طلع خفيف والاستاذ بيشرب التي ثقيل. طب وما في عنا تي، اكيد مش حننزل على الدكان هلا، الاستاذ مش حخليكم تنزلوا على الدكان لتشتروا تي. طب شو الحل؟ شو ممكن نعمل نحن استاذ لحتى خفف مي. بنخفف مي؟ ما هو بس هلا طب ما هو ديجا بريباري، كيف بدنا نخفف المي؟ par chauffage. Tu peux répéter? Évaporation. par évaporation يعني par chauffage. صح استاذ؟
فإذا troisième méthode هيدي كمان pour concentrer une solution يعني 2 و 3 même but c'est d'augmenter la concentration. أنا أستاذ إذا عندي هيدا السوليسيون 1 هون ما تتطلع بأول واحد هون هيدا ال 1 لأنه هيدي هون من بعد عم بفرجيني après un certain temps شو صار. C'est هيدا moins 1 2 3 4 أول شيء أستاذ ليكون الفوليوم de l'eau. c'est moins concentré, c'est plus مع dilué. الوقت شو عم بيصير مع الوقت؟ Le volume de l'eau diminue. يعني الفوليوم للسولفون diminue. ولما عم نخفف الفوليوم للسولفون شو عم بيصير بالسوليسيون؟ plus sombre. Et plus sombre. صح؟ ولما عم بيكون Augmente. plus sombre شو يعني؟ يعني Augmente. concentré, concentration Concentration. يعني moins de augmente. goût. Moins de- Augmente. اوكي يلا خلينا نشوف يا استاذ ce que se passe maintenant. Regardez donc avec le temps la solution était plus diluée devient moins diluée. يعني كان moins concentré صار plus concentré. Lorsqu'on diminue le volume de solvant par évaporation, par chauffage, une solution devient plus concentrée. Yani la concentration de la solution augmente. Y a-t-il de questions? Non. 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 Donc, on a 3 méthodes. Une méthode pour diluer une solution, c'est d'ajouter le solvant. 2 méthodes pour concentrer la solution, c'est ou bien ajouter du soluté ou bien chauffer ou diminuer la quantité du solvant par évaporation.